Ne tɔgɔ ye Dr Mariko Mohamed. Ne ye Mali dɔgɔtɔrɔ ye. N bɛ baara kɛ Sikaso hôpital la. N bɛ Faransi yan présentement ka dɔ fara n ka dɔnniyaw kan. N bɛ jabɛti ni bana minnu n'a bɛ fɔ olu ma ko hormone banaw, n'olu bɛ taa folo banaw ni bana wɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna la, olu furakɛli la. Donc ne ye spécialiste o la, a bɛ fɔ o ma ko endocrinologie diabétologie. Jabɛti bɛ se ka définir bamanankan na simplement sukaro bana de don. Donc ni sukaro cayara farisogo la, a bɛ fɔ o de ma ko jabɛti. A bɛ dɔn cogoya min na k'a fɔ ni jabɛti b'i la, o ye ɲɛgɛnɛkɛba. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a jateminɛ la k'a fɔ ko i tun tɛ ɲɛgɛnɛ hakɛya mun kɛ, i commencera k'o daminɛ, ani i bɛ ji min kosɛbɛ, bon ani i yɛrɛ bɛ k'a ye i bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ, mais en même temps i bɛ ka fasa aussi. Donc olu de ye jabɛti signe yɛrɛ yɛrɛw ye. Mais signe fila bɛ yen mun bɛ mɔgɔw yɛrɛ pousser ka taa dɔgɔtɔrɔso la, o ye ɲɛgɛnɛkɛba ani ji minba. Donc n'olu signe fila bɛ mɔgɔ la, i kan ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ ma. A ma fɔ ko jabɛti b'i la dɛ, mais ka se k'a lagɛ, contrôle dɔrɔn kɛ k'a lagɛ, i ka sukaro bɛ niveau jumɛn na. Donc o yɛrɛ laɲinilen don mɔgɔw fɛ minnu ni jabɛti bɛ minnu ka du kɔnɔ. Ni jabɛti kɔni bɛ mɔgɔ la, a bana mun don, a bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛw lase i ma n'a bɛ fɔ olu ma ko complication. Mais jabɛti mun n'a bana furakɛlen don, n'a sukaro bɛrɛbɛnnen don, bon olu jabɛti tɔw n'olu yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye ko jabɛti bɛ na, mɔgɔ t'a dɔn ko jabɛti b'u la. Mais jabɛti bɛ mɔgɔ mun na, k'a fɔ ko n'u ka jabɛti furakɛlen tɛ, fɛn minnu bɛ f'u ye jabɛti furakɛli kɔnɔna na k'u k'olu labato, n'u t'olu labato, ni furaw sɛbɛnlen don kun, u tɛ furaw ta a tacogo la. Donc ça veut dire que u ka jabɛti contrôlelen tɛ. Donc ni jabɛti contrôlelen tɛ, a bɛ na ni kasara dɔw ye farisogo la. Bon n'olu kasaraw, n'an da bɛ na so olu ma dɔɔni, olu ɲɛ tiɲɛ b'o la, rein tiɲɛ b'o la, tension ko b'o la, sentigɛ b'o la, dusukun tiɲɛ b'o la n'o bɛ kɛri dimiw ye. Donc ale ni nerf dimiw, donc a bɛ se k'olu bɛɛ de lase mɔgɔ ma. Donc olu fɛnw faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ se ka défaut don mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ la dɔɔni, sinon kosɛbɛ yɛrɛ. Parce que n'a fɔra ko mɔgɔ min ka baara ye maçonnya ye, ko i sen tigɛra, bon i ka baara kɔni sababu bɛ se ka dan sen tigɛ in o ma. Donc olu ye a complication ye, a kasaraw ye minnu bɛ se ka défaut don mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ la. Jabɛti suguya ka ca, mais an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ ka faamuyali kɛ mun na, suguya fila bɛ yen minnu ka ca n'a tɔ bɛɛ ye. Bon mun ka ca ni jabɛti yɛrɛ bɛɛ ye fɔlɔ, jabɛti tɔw bɛɛ ye, o ye jabɛti mɔgɔkɔrɔba jabɛti ye n'a bɛ fɔ o ma ko diabète de type 2. O jabɛti in o bɛ généralement mɔgɔ minɛ, mɔgɔ minnu kɔrɔlen don, minnu bɛ san 40 ninnu na. Donc a ka teli ka olu de sɔrɔ. Bon o kɔfɛ jabɛti mun bɛ da o kan, o ye fɔ o ma ko diabète de type 1. O ye denmisɛnnin jabɛti ye, denmisɛnnin minnu ni bana in yɛrɛ bɛ olu joli de la, n'a bɛ fɔ o ma ko maladie auto-immune. Donc olu de bɛ se ka o diabète de type 1 kɛ. Bon jabɛti fila ninnu kɔfɛ n'an ye mun fɔ sisan, jabɛti wɛrɛ bɛ yen minnu ye muso kɔnɔma ka jabɛti ye, a bɛ fɔ o ma ko diabète gestationnel. Jabɛti wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni bana wɛrɛw donnen don ɲɔgɔn na, n'a bɛ fɔ olu ma peut-être pancréas n'o ye sama nɛnɛ ye,
bɛ se ka kɛ cancer ou bien fɛn wɛrɛw ye minnu bɛ se k'o toucher directement. Donc a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ kɔnɔnaw ye comme n y'a ɲɛfɔ cogo min daminɛ na, bana hormonal n'u ye a bɛ fɔ olu ma ko maladie hormonale. Donc olu fɛnɛ bɛ se ka na ni diabète ye. Donc olu bana nasiyɔnw ka ca. Diabète wɛrɛw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko diabète génétique. O fɛnɛ diabète génétique ninnu o bɛ denmisɛnnin toucher comme a bɛ mɔgɔkɔrɔba toucher. A bɛ fɔ o ma généralement diabète monogénique. Bon olu kɔni exploration na a bɛ dépend bana bɛ daminɛ cogoya mun na mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba don ou bien denmisɛnnin don ni diabète bɛ i ka du kɔnɔ et que ni a furakɛ cogoyaw fɛnɛ na hukumu kɔnɔna la olu bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ orienter k'a fɔ ni diabète bɛ se ka kɛ diabète monogénique ye. Voilà. Mais sinon classiquement diabète fila mun kan ka retenir kosɛbɛ o ye diabète de type 1 ye ani diabète de type 2. Donc diabète de type 2 de ye diabète min ye mun ka ca diɲɛ mun wɛrɛlen don diɲɛ fan caman. N'a fɔra ko sukaro diabète mɔgɔw hakili bɛ taa sukaro dunba la. Bon o kɔni question ça a bɛ na kuma caman. Mais il faut savoir que c'est vrai que sukaro dunba bɛ na ni diabète ye. Parce que mɔgɔ min bɛ sukaro ba dun n'a tɛ bouger kosɛbɛ. Bon sukaro in bɛ yɛlɛma ka kɛ on va fɔ o ma ko graisse. Donc ka déposer foie ni muscle ni nugu kan. Donc olu de bɛ se ka kɛ ni kɔlɔkɔlɔ ye minnu bɛ na ni pancréas n'o ye sama nɛnɛ ye ka défaut don o ka baara la. Donc n'o kɛra e bɛ sukaro minnu dun o sukaro tɛ yɛlɛma o de bɛ na ni sukaro caya ye. Bon diabète kɔni ni sukaro kɔni parce que sukaro bana de don. Donc n'a b'i la i kɔni kan ka sukaro kɔni to yen parce que sukaro yɛlɛli b'a yira k'a fɔ ko i farisogo tɛ sukaro de supporter kosɛbɛ. Supporteli tɛ sa mais ka taa yɛlɛma. Donc n'a tɛ yɛlɛma i kan ka sukaro dun kɔni nɛmɛ. Donc diabète ni sukaro kɔni tɛ bɛn. O tɛ bɛn yɛrɛ de. Voilà. Sukaro nasiyɔn ka ca. Sucre mono insaturé bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma sucre complexé ani sucre saturé n'olu fɛnɛ bɛ yen. Donc an ka todunkan na an b'a fɔ ko sukaro yiriden sukaro ani sukaro min bɛ feere butigitigiw fɛ yen n'o ye sukaro jɛman ye. Bon a sukaro fila in tɛ kelen ye. Parce que sukaro mun bɛ feere butitigi fɛ yen o sukaro normalement olu yɛlɛmani ka gɛlɛn farisogo ma kosɛbɛ. Ni diabète tɔ kɔni y'o dun yɛlɛmali togo t'a la a bɛ mɛn farisogo la. Donc rein b'a essayer k'a labɔ. Bon olu de bɛ na ni ɲɛgɛnɛ kɛ caman yɛrɛ ye. Yiriden sukaro ninnu olu bɛ yɛlɛma mais a bɛ temps de ta farisogo la dɔɔni. Donc n'i y'a caman fɛnɛ dun a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ye k'i ka sukaro fɛnɛ layɛlɛ. Donc diabète kɔni hukumu kɔnɔna na sukaro jɛman n'o bɛ feere an ka butitigiw ni an ka alimentation na ni boisson ninnu na olu sukaro dunni tɛ bɛn parce que yɛlɛmacogo t'a la farisogo la. N'i y'a dun a bɛ labɔ de. Rein b'a labɔ. Donc o bɛ rein fɛnɛ bila baara la kosɛbɛ n'a b'a degun a ka baara hukumu kɔnɔna la. Sinon yiriden ni jabibi ni mangoro ni nemuruba ninnu olu la dagalen don diabète tɔ ka o dun mais hakɛya de b'a la. An y'a ɲɛfɔ cogoya min na n'a ye hakɛya dɔ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ problème ye ka diabète layɛlɛ k'i ka sukaro tiɲɛ. Donc k'i sigi yiriden kan ka to ka yiriden tasafa yiriden na ka to k'o dun o fɛnɛ o tɛ bɛn dɛ. Sani diabète k'i sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko les mesures préventives. Ka baara kɛ baara minnu bɛ diabète i tanga diabète ma. Bon olu baara ninnu yɛrɛ fɔlen don ka di mɔgɔw ma minnu n'u fɛ yen nɔ ni diabète bɛ u ka du kɔnɔ. I b'a sɔrɔ diabète bɛ fa la diabète bɛ ba la. Donc ni o bɛ i ka du kɔnɔ ten cogoya la o
bɛ se ka kɛ sababu ye que e yɛrɛ fɛnɛ exposé n'a bɛ f'o ma prédisposition génétique. Donc n'olu b'i ka du kɔnɔ i kan ka se ka ni mesure ninnu de tanga n'o ye sukorodunba. An y'a ɲɛfɔ cogoya min sukoro jɛman kɔni dunni kɔni o yɛrɛ kɔni man ɲi naturellement. Mais yiriden n'i bɛ yiridenw fɛnɛ dun i b'a bɔ ɲɔgɔn na parce que an da ma s'a ma mais yiridenw fɛnɛ timiya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. Yiriden dɔw bɛ yen olu ka timi kosɛbɛ, dɔw bɛ yen nɔ olu ma timi kosɛbɛ. Mais minnu ka timi kosɛbɛ i b'a fɔ logo ninnu, bon hali banani ninnu fɛnɛ ka timi olu dunniba fɛnɛ bɛ se ka sukoro yɛlɛ ni jabɛti b'i la. Mais ni sukoro ni jabɛti t'i la i bɛ se k'a dun dɛ, i bɛ se k'a dun, problème tɛ yiridun dunni na ni jabɛti t'i la, mais hakɛya diɲɛ fɛn o fɛn hakɛ de ka ɲi a la. Voilà, mais sukoro jɛman in kɔni jabɛti b'i la o jabɛti t'i la o vraiment i kan ka se ka hakɛ dɔn a dunni fɛnɛ na n'i bɛ se ka dabila ka yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye parce que en réalité mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ sukoro jɛman dunni bénéfice ba t'a la parce que an bɛ sukoro sɔrɔ fɛn wɛrɛw la mun tɛ sukoro jɛman dunni ye spécialement. N'i ye to dun, n'i ye basi dun, n'i ye malo dun, sukoro b'o la n'a bɛ f'o ma ko saccharose, olu bɛ se ka mago ɲɛ i bɛ sukoro jɛman mun dun u b'o mago ɲɛ. Donc sukoro jɛman dunni ye luxe de ye, c'est juste ka dumuni timiya da kɔnɔ pour que i ka se k'i ka thé min, i ka se k'i ka café min. Mais en réalité moi personnellement je pense que ne hakili la i bɛ se ka olu min ka sɔrɔ sukoro tɛ, hali n'i b'a kala kana caya kosɛbɛ, o bɛɛ bɛ mesure préventive kɔnɔ quoi. Adamaden mun ni i ye sukoro jɛman dunni bila a tɛ foyi cɛ i ka diɲɛlatigɛ la. Au contraire a bɛ fɛn caman de ɲɛ i ka diɲɛlatigɛ la parce que a bɛ se ka i tangali yɛrɛ tɛ, hali n'i y'a sɔrɔ an ye mun fɔ ko prédisposition génétique bɛ yen k'i ka jabɛti kɛ. Bon mɔgɔ min ye sukoro jɛman dunni dabila ka sport ni fɛnw kɛ k'a ka alimentation contrôler, c'est sûr que hali ni jabɛti b'i minɛ a t'i minɛ joona quoi. Donc a bɛ se k'i minɛ tagalen na ɲɛfɛ parce que kɔrɔ fɛnɛ y'a dama bana ye, sama nɛnɛ an da sera mun ma o bɛ se ka dɛsɛ, o bɛ dɛsɛ diɲɛlatigɛ tɔ fɛn bɛɛ bɛ dɛsɛ. Mais ka olu dunni sukoro yɛrɛ dunni dabila déjà a b'ale dɛmɛ a ka baara hokumu na parce que n y'a ɲɛfɔ cogo min sukoro wɛrɛw bɛ yen mun tɛ sukoro jɛman in ye parce que ne yɛrɛ b'o de fɔ kuma caman banabagatɔw ye. Sukoro jɛman in ye sucre industriel de ye, c'est-à-dire an ka sukoro dilannen de don ka se ka kɛ i b'a fɔ sukoro naturel bɛ cogoya min, mais en réalité a yɛlɛmali ka gɛlɛn farisogo bolo. Mais n'i b'a dun k'a fɔ k'i bɛ sport ni fɛnw kɛ, bon a bɛ se ka yɛlɛma mais à la longue c'est toujours quand même un risque. Mais an b'a fɔ mɔgɔw ka sukoro voilà, mais sukoro dunni toujours k'i hakili to a la. Mais en dehors de ça n'i bɛ se k'a bila exceptionnellement ka to ka dun fɛnw na thé ou bien voilà, mais ka sukoro kɛ timiya, café timiya sɔgɔmada fɛ, ka thé timiya i b'a fɔ jimere, ka boisson duuru min tile kɔnɔ e dun tɛ sport kɛ i sigilen don i yɛrɛ ma. Bon c'est comme si i yɛrɛ bɛ ka jabɛti provoquer i yɛrɛ la quoi. An ka jamana kɔnɔ kɔni boisson national ka ca, fɛn bɛɛ bɛ yen, national bɛɛ bɛ yen. Bon après boisson minnu yɛrɛ bɛ fabriquer sur place olu yɛrɛ bɔlen a kɔnɔ, boisson wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ don jamana kɔnɔ. Bon ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali ye fɛn min ye, c'est-à-dire olu ye wariko de bɛ o ninnu fɛn bɛɛ kɔfɛ, mais sinon en réalité a bɛ tiɲɛni don mɔgɔw ka santé kɔnɔna la parce que i k'i ka nemuruba bisi k'o min o ka fisa i ka taa coca bouteille 2-3 min tile kɔnɔ parce que olu boisson ninnu filɛ nin ye a bɛɛ ye produit chimique de ye. Donc fɛn kelen min b'a la a bɛɛ ye fɛn dilannen de ye k'u fara ɲɔgɔn kan. Bon ka tila k'a latimiya kosɛbɛ a sukoro ka gɛlɛn fɛn parce que an ka boisson coca boisson ni mun bɛ yen mun bɛ feere fitinin
33 centilitres. Au coca, il y a à peu près 10 à 15 morceaux de sucre. Donc, ça fait beaucoup. Donc, moi, au mingoni, ka claque ici, koni. Aïe mou fo suguro diamanga ibaye ka fo a te ben far sugula a mununi na yelemani far sugula bise kana ni kasarawi. Donc boisson national kacha, mais en réalité boisson nous flé ni a mai a tise ka fo dro ni mais a mai. Voilà, mais peut-être di parce que jamana kono contrôle te fin chama on a tuguni. Et puis éducation te no derrière ka to ka fo mo e télé là ou bien radio là boisson mini fon aka hakea don aka na demsonu bla ka to ku konofa boisson na tout quoi do là. Donc lu be mesure ye munu kan ga se ka adopter diabète hukum kella. Bon, après boisson lu boisson nu ko fait joubin mais au fenena chaque fois il faut que moko ko fendo fena jatemine jus naturel bien. Jus naturel fene bien avec sucre rajouté et sans sucre rajouté. Donc jus munu bien non ni sukuro faralen no lukan. Généralement ni a sa alimentation na iba jatemine jus do bien avec spécifié sans sucre. Asebele no aka naturel sans sucre, mais do bien no avec naturel avec sucre rajouté. Donc ni sukuro be munu na toujours ibe akito o fene minina don. Sinon munu bien no le jus naturel ou sukuro faralenta kan. Bon lu mini ça revient toujours ka irideun dun ka fondun. Donc a bébé au bébé quand tu mets toujours sukuro munu bien non et jus munu bien non ni sukuro chama ba faralen no aka no be dozi wala oni fondi. Conseil mbe am se ka fo mo munu bien ni sukuro jima fin mini kadu ere. Au lieu que kati ere toujours jus sans ite jus munu ere to au don ou bien coca munu c'est bourré de sucre, c'est mieux ikata ka ere ki ka jus gland akra ni muruji o episoko gland akra zabandi unifon episoko lu gland ko lu fin. Donc alni atimi alente da kono fin do we no na be fulu mako diabète sukuro episoko lu fene ke ika jila ka timia isagola kami. O diabète sukuro mun fleni olu te sukuro ye olu ye datimina na ndorondi. Donc a se ka beke ka jula se ki ka dablenina voilà. Donc anga irideun be non avec tolu yerema je pense que ni fin nous fene kan a développer doni pour que sukuro doni boisson fin mu be do anga jamana kono na ta to wa don ka se ko lu kele don. Bon bibi na koni diabète be mo na diere kono ani Mali kono vraiment a diabète a mo kacha parce que niya jatemine ka lage mouye Fédération internationale de diabète ni oye jekulu bay jekulu mumbe diabète keleli hukum konala olu jekulu ye jabi do di 2019 konala no ba ira ka foko diabète tobe ka chaya malla. Déjà 2019 konala au prévalence no ye ka fok ka mo ye mo kemeta djengono on a 10%, c'est-à-dire mo keme mo tambe no munu ni diabète bolula. Donc au diabète ere au mo farale nyogon kan à peu près on était à 360 millions de diabétiques à travers le monde. Statistiques que l'on aura era ka fo ni mo ma wuli ku wasado diabétique kelele la dans le cadre katoka prévention mesure prévention adoptée. Il va falloir un fo suguro dumba ni ka sport ke ka toka i janto yere la no lumake d'ici 2030 en fait aux populations d'or et bena faraokan et jamamba et bena faraokan mun bena faraokan Afrique takacha ni dien mo ere to betay. Donc
n'a fɔra ko Afrique Mali b'o la alors que Mali ta prévalence n'i y'o jateminɛ o bɛ 4% de la selon toujours ni jɛkulu in na. Bon, c'est l'occasion pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn diabète kɔni waratɛlen don diɲɛ fan bɛɛ et a bɛ ka taa de parce que mɔgɔw ka dumunitogo ni fɛn caman falenna o de b'a kɛ k'a fɔ ko prévalence bɛ ka yɛlɛ. Donc Mali la bi bi in na chiffre exactelen tɛ yen k'a fɔ an bɛ se ka mun fɔ, mais on a des études qui minnu b'a yira k'a fɔ ko prévalence ça tourne un peu autour de 3 à 4%. An bɛ wɔrɔ min na bi o ye o fɛn peut-être que don nataw la chiffre da bɛ se ka maga olu kan, mais pour le moment an bɛ se k'a fɔ ko prévalence bɛ 4% de la par rapport à la population générale. Diabète furakɛli hukumu kɔnɔna la Mali la bi an b'a fɔ ko yɛlɛma donna la. Yɛlɛma mun donna la k'a fɔ o ye parce que bi bi in na diabète furakɛlibaga cayara parce que jamana yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔw former o cadre hukumu kɔnɔna la. Donc bi bi in na an ka ca ni mɔgɔ 15 ye minnu jɛnsɛnlen don jamana kɔnɔ minnu bɛ diabète furakɛ. Donc olu mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan n'u ka dɔnniyaw u kɛlen don ka diabète furakɛli sankɔrɔta bi. Mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a furakɛli toujours problème b'a la dɔɔni parce que furaw bɛ yen nɔ olu furaw ma se Mali la. Bon, parce que a furaw da ka gɛlɛn an ka jamana kɛlen tɛ ka o siraw tagama pour que diabète tɔw bɛ se ka se olu furaw ma cogo di, parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ olu ka o fura modèle ninnu u b'a labɔ faransi yan de ka taa n'a ye Mali la, mais sinon furakisɛ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sɛbɛn diabète hukumu na n'olu bɛ yen nɔ Mali la depuis wagati jan ni mɔgɔw bɛ k'olu ta et puis ani insuline. Bon, n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi Mali la toujours an bɛ insuline de kan ni insuline ordinaire. Bon, ni a n'a aiguille ni fɛnw, bon an b'olu degré de la, bien vrai que insuline kura minnu bɔra diabète furakɛli la n'o bɛ f'olu ma nouveau rapide ni Levemir ni Lantus ninnu n'olu de indiquelen don diabète furakɛli la bi. Diabète minnu bɛ insuline kan ka kɛ diabète minnu na bon olu bɛ Mali la mais bɛɛ tɛ se k'a san. Voilà, donc c'est un moment aussi pour interpeller en fait nos autorités k'a f'u ye ko u k'a lajɛ pour que fura ninnu ka se ka se banabagatɔw ka se ka fura ninnu sɔrɔ, bɛ se k'u sɔrɔ cogoya min na u ka se ka a san ka se ka nɔgɔya kɛ o sira fɛ. Voilà, sinon mais bi bi in na kɔni avec comment on appelle diabète furakɛlaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que Bamako ni Bamako ta dɔrɔn k'a lajɛ déjà mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ka ca. Bon, Bamako de fɛnɛ ye Mali dugu ye, dugu min fɛnɛ mɔgɔ ka ca yɔrɔ min na. Bon, déjà dɔw bɛ Segu, dɔw bɛ Sikaso et dɔw taara kɔsa in na, j'espère que olu bɛna bila ka taa Kayi ni Mopti. Donc ben voilà, donc furakɛli la bi bi in na kɔni an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra, mais halisa belebeleba bɛ yen minnu kan ka kɛ. Diabète bɛ furakɛ cogo di? A fɔlɔfɔlɔ ye fura minnu tɛ fura tali hukumu kɔnɔna tɛ, o ye régime ye an da ser'o ma. Donc o régime kɔnɔna la i bɛ dumuni minnu kɛ i kan k'i hakili to olu la. Donc sukoroko kɔni sukoro jɛman o tɛ bɛn. Donc lemuruji ni fɛn ninnu lemuruba ninnu olu bɛ se ka dun 1-2 tile kɔnɔ,
n'a se bɛ mun ye bon après a traitement na n'a ye n'o ye furaw ye olu bɛ dépend ni diabète modèle mun b'i la ni mɔgɔkɔrɔba diabète don an da sera a ma ko diabète de type 2 n'o don bon furakisɛw faralen régime kan olu bɛ se ka sukaro bɛrɛbɛn bon mais kuma dɔw la a bɛ ye k'a fɔ ko o régime ni furakisɛw faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ la sukaro tɛ bɛrɛbɛn donc o kɔrɔ de ye ko sama nɛnɛ vraiment a dɛsɛlen don kosɛbɛ donc ko k'a ma dɛmɛ ni sama nɛnɛ ji ye n'o bɛ f'o ma ko insuline donc o de b'a kɛ diabète type 2 dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko pikirini b'u bolo insuline b'u bolo donc u bɛ ka insuline kɛ bon wagati dɔw la yɛrɛ a fila bɛɛ bɛ se ka comprimé ni fɛnɛ ni pikirini fɛnɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye metformine ni bon peut-être que fura wɛrɛw bɛ yen nɔ k'olu fɛnɛ ni pikirini fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ mais ni diabète type 1 n'o ye denmisɛnninw ka diabète ye parce que o diabète la en fait sama nɛnɛ tɛ yen nɔ tuguni an ye mun fɔ bana sama nɛnɛ bɛ yen mais sama nɛnɛ bɛ ji mun bɔ o ji bɛɛ bannen don pepepewu donc olu ka diabète kɔni bɛ furakɛ ni insuline de ye furakisɛ ko t'a la mais insuline de bɛ di olu ma donc o de la denmisɛnnin caman bɛ yen denmisɛnnin diabète tɔ ninnu bɛɛ bɛ pikirini de kɛ o bana in parce que a bɛ dépend bana yɛrɛ nacogoya la maladie auto-immune bɛ yen nɔ o de bɛ se ka farisogo sama nɛnɛ kɔnɔna la cellule minnu bɛ yen n'olu bɛ insuline fabriquer ka dilan k'a bila farisogo la pour que a ka se ka taa sukaro bɛrɛbɛn bon olu bɛ dɛsɛ carrément donc insuline tɛ sécréter donc o la sisan an bɛ insuline de di olu ma pour que ka se ka olu ka baara cellule minnu dɛsɛra k'u ka baara falen k'o kɛ bon muso kɔnɔma diabète kɔni o fɛnɛ bɛ furakɛ o furakɛcogoyaw fɛnɛ o bɛ furakɛ i b'a fɔ diabète de type 2 sauf que pour le moment dugu dɔw bɛ furakisɛ di o la mais o furakisɛ diliw a ma dɔgɔtɔrɔw bɛnnen t'a la fɔlɔ mais a traitement fɔlɔfɔlɔ kɔni ye régime de ye donc n'i ye régime bato k'a fɔ ko régime sera k'i ka sukaro bɛrɛbɛn parce que ale diabète ye diabète mun ye muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que conséquence fɛnɛ bɛ yen nɔ den kan donc mɔgɔ fila a b'a fɔ diabète kelen mɔgɔ fila donc n'o don o furakɛli kɔnɔ hokumu kɔnɔna la fura de bɛ d'u ma fura mun tɛ muso degun mun tɛ den fɛnɛ degun a ka formation la an balimamusow a man d'u ye kuma dɔ n'i ye insuline ko kuma f'u ye mais o insuline yɛrɛ de ye a fura ye parce que o tɛ diabète a bɛ diabète bali ka kasara lase den ma et en même temps ka muso yɛrɛ fɛnɛ bali a ka se ka complication kɛ a ka grossesse kɔnɔna la et pour que diabète in yɛrɛ kana se ka taa ɲɛfɛ voilà maintenant diabète wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'an y'a fɔ olu ma diabète monogénique ni fɛn ninnu souvent comprimé bɛ d'u ma bon après bon voilà mais a bɛ dépend généralement sukaro yɛrɛ bɛ togoya min a tigi yɛrɛ bɛ togoya min et tout mais a b'aw hakili to dɔrɔn diabète fila saba ninnu na olu traitement ninnu généralement ni dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ aw ye a kan ka se k'olu bato parce que olu de b'a dɔn mais an b'a ye k'a fɔ kuma caman n'i ye pikirini ko kuma fɔ banabagatɔ ye dɔrɔn dɔw b'a fɔ o kɔrɔ de ye ne ka diabète man ɲi ne ka diabète ye tiɲɛni ni fɛnw kɛ bon a kɔrɔ ba t'o ye généralement n'i ye o yɛrɛ furakisɛ n'i ye insuline ditɔla ye o cadre ni fɛnw kɔnɔ c'est pour que an kana se o niveau la donc aw kan ka se ka o fura ninnu bato bon bibi in na kɔni an bɛ foli bila ka taa an ka jamana mɔgɔw ye parce que hali n'i y'a ye k'a fɔ ko anw bɛɛ formera parce que jamana ka bolodalen de don pour que ka se ka mɔgɔw furakɛ ka mɔgɔw former ka jamanadenw furakɛ caman kɛra dɛ mais halisa belebeleba de bɛ yen belebeleba de bɛ yen parce que Mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko centre bɛ yen
Mali gouvernement centre bɛ yen dɔgɔtɔrɔsobaw Mali dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ k'a fɔ ko centre créelen don pour que ka jabɛti tɔw furakɛ ni fɛn minnu ka kan ko olu kɛ u ye. Halisa caman kan ka ko o fɛnɛ na, caman kan ka ko la. Olu kɔfɛ formation ni centre fɛnɛ kɔfɛ jamana fɛnɛ kan ka hakɛ to jabɛti tɔw ka furakɛli la, parce que hali bi an bɛ se k'a fɔ n ye mun fɔ furaw bɛ yen minnu ma se Mali kɔnɔ sisan. An ka assurance bɛ yen, assurance AMO bɛ yen, fɛnw bɛ yen, mais fura dɔw bɛ yen hali bi olu tɛ AMO kɔnɔ. N'olu sɛbɛn'i kun olu bɛ i bɛ taa san i yɛrɛ ka wari de la. Bon, insuline kura minnu fɔra n'an da sera olu ma olu tɛ AMO kɔnɔ. Donc laɲinikan don k'a lase jamana mɔgɔw ma n'u tulo b'an na ka se ka olu fura ninnu u bɛ se ka don AMO kɔnɔ cogoya min pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ka baara nɔgɔya et puis ka se ka sɔngɔ fɛnɛ bin kosɛbɛ. Parce que n'i y'a mɛn ko prévention ou bien kɛnɛya, o y'a ye k'a fɔ fɛn minnu fɔra i ye k'i bɛ se k'olu kɛ, mais n'i tɛ se k'o kɛ i b'a dɔn kɔni prévention ko kuma tɛna fɔ o la, traitement ko kuma tɛna fɔ o la. Donc hali bi jamana mɔgɔw k'u hakili to jabɛti tɔw la ka furaw ko nɔgɔya, parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ jabɛti filɛ nin ani bana wɛrɛ caman de bɛ se ka tugu ɲɔgɔn na. Ni o bana fila bana saba bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko olu furaw sɔngɔ fɔ, généralement n'i y'a lajɛ an ka mɔgɔw Mali la sɔrɔw ma bon kosɛbɛ. Bon, hali n'a sɔrɔ sɔrɔ ka bon mɔgɔ kelen e de bɛ jɔ n'o bɛɛ ye. Donc a ma nɔgɔn. Hali bi jamana kan ka se ka dɛmɛ kɛ jabɛti tɔw ye furaw sɔngɔ ko la ani voilà structure wɛrɛw dayɛlɛlen na centre kɔnɔ spécialement pour que furakɛli ka se ka kɛ a hukumu kɔnɔ, jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ u ka furakɛli la.